তো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আবারও চলে এসেছি একটা নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। সবার প্রিয় আমাদের খিচুড়ি, বেগুন ভাজি, এগ কারি, স্পাইসি मटन बटी करी और स्पाइसी मटन करी नली भी আছে नली। तो तेरे को कुछ बोलना है? यस गाइस, यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब कुछ कर दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 एंड 3। पापड़ भी है और पनिशमेंट आधा भी है। भाई शुरू करते हैं। ग्रीन चिली जो खाएगा खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा भाई साहब। खिचड़ी ठंडा। बहुत लेट हो गया। मटन बड़ी गई। हम लोग बहुत ज्यादा भाई कमेंट करके बोलते हैं एंजॉय के साथ खाओ, इसलिए हम एंजॉय के साथ खा रहे हैं। देख ही सकते हो मटन मिली। एक देखो, एक मीडियम साइज है। खाना का मस्त। खिचड़ी साथे चिकन देखिए। सब इंक्रीज करता है। Celebrities. पढ़ने का हाँ भैया जे राइस देखा जाए देखिए कैमरा देखा जाए सही साथ आज के हार में और पनिशमेंट আছে एकदम पनिशमेंट में एकदम लोगों ये मौसम साफ होता है। बाहर ले मत म्यूजिक करवा বন্ধুরা, তরকারি এত স্পাইসি এত ঝাল যে আমি তো হেরে গেলাম। পাঁপড়টা ছেড়ে দেখো ভাগ করে নেবো, ঠিক আছে?
नहीं मैं तो करके देखूंगा 10 1 2 3 हाँ এটা হচ্ছে চিটিং এটা চিটিং না পারে এই না সব তাই সব এটা মানে এটা মানে ওই চুপ ওই চিটিং ফাইনালি আজ আমি উইনার হয়ে গেছি। কিছু না না আমি এটা না হলে এটা পুরো তো আদা খেতে হবে পরিষ্কারটা করে দিই, আসছি। তো বন্ধুরা আমরা পানিশমেন্টে হাজির হয়ে গেছি। আর ডাক্তার ভাই বলে যায় দুজনেই লুজার আছি, কেন ও ভাত খেয়েছে আমার চেয়ে আগে, পাপড় খেয়েছি হচ্ছে আগে, কিন্তু পানিশমেন্ট আমায় দিতেই হবে। কিন্তু দুজন সমান হয়ে গেছি। তো সমান হয়ে গেছি। আমি একটু খাবো বেশি, না আমি বেশি খাবো, ও কম খাবে, ঠিক আছে? ওকে রেডি? একদম কিছু করার নেই, পানিশমেন্ট পানিশমেন্ট তো ভাই পানিশমেন্ট। আদার পানিশমেন্ট একটু যেন অন্যরকম। আমি কত খাবো? কি দেখি মনে হচ্ছে কি আমি একটু খাবো তো। হ্যাঁ জানে হ্যাঁ। তো বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন। আর যে কেক, तो बंधुरा वीडियो केमन लागलो अवश्य कमेंट করে বলবেন। আর কে প্রধান দেখছেন অবশ্যই এটা कमेंट করে বলবেন। और आप कहां से देख रहे हो प्लीज कमेंट करके बोलना। और वीडियो लगे अच्छा लगे तो और भी अच्छा अच्छा कंटेंट कमेंट करना, जरूर लाइक करना, लाइक लाइक